Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah nikmat wujudnya kita di muka bumi ini, nikmat kita bisa mendapat nikmat itu juga adalah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini, duduknya kita di sini adalah sebagai tanda bahwa kita akan selalu diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita memulai acara ini, kita terlebih dahulu memohon meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini, dengan duduknya kita di sini, mudah-mudahan segala hajat-hajat kita semua, apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tundukkan hati kita sejenak, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. على هذه النية وعلى نية صالحة على ما به سلف صالح. الفاتحة. عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم ولوالدي ولأصحاب الحقوق واجبت علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة في سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وأنصار رسول الله مهاجرين مع رسول الله ثم إلى روح المهاجر أحمد بن عيسى وأصولهم وفقهم وجميع ساداتنا علي بعد وأصولهم وفقهم وجميع شيخنا ومعالم علينا أجمعين ووالدينا ووالديكم وأمهاتنا وأمهاتكم وأمهات المسلمين والمسلمات والمؤمنين الخصوص صاحب المولد العزاب الله يتقشم جيب ورحمة يعلي الوجه بنية الشفاء والدعاء وطول العمر الحبيب يوسف بهاشم الله يشفي مرضانا ومرضاهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وسلم. يا أيها المشتاقون
إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا من يخطب وصاله يغضة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا ربي صل على محمد ما لاح في الأفق نور كوكب محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد الفاتح الخاتم المقرب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى المجتبى المحبب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ما لاح بدر وغاب غيهاب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ما ريح نصر بالنصر قد هاب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ما سارت العيس بدنا سبساب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وكل من للحبيب ينساب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وكل من للنبي صحاب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واغفر وسامح من كان أذنب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا
صل على محمد واسلك بنا ربي خير مذهب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تصعب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أعلى البرايا جاها وأرحاب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أصدق عبد بالحق أعراب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد خير الورى منهجا وأصواب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ما طير يمن غنى فأطراب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قد أوجد من نوره نورا به عم الهدى سبق العوالم في الوجود بأصرها فالكل منه في الحقيقة مبتدى أعني بذلك نور من سدى الورى وزكت عناصيره الشارفة محتدا المصطفى خير الخلائق من سما على فلك السيات سوددا صلى عليه مسلما مولاه مع آل له والصحب ما نجم بدا هو رحمة للعالمين هو رحمة للعالمين ونعمة فاضت على كل البرية بالندى هذا وأرجو الله من إفضاله عونا على نظم لمولد أحمدا كي تنعاش الأرواح عند سماعه وتقلد الأسماع درا نددا يا رب أطر بالصلاة درياه عليه صلاة سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه اعلم بأن الله قدر سابقا تكوينه هذا الجناب المفردا إذ قال جل لقبضة من نوره كوني بقدراتنا الحبيب محمدا فهو الحبيب المجتبى قدما كما قد صح هذا بالدليل وأسندا وعليه في الأزل النبوة أفرغت ولنا به المولى المعظم أسعدا
وبوجه آدم لحى هذا النور إذ خرت ملائكة المحيمن سجدا ولسائر الأصلاب منه منقل حتى استقر بوالديه وعبدا وحمى الإله من الشافع أصله وعلوا به شرفا آثلا أمجدا ولوالديه الرب قد أحيا كما قد جاء هذا في الحديث وعيدا قد آمن حقا به فاستوجبا كل النجاة وبالجنان تخلدا فهما يقينا ناجيني ومن يقل بخلافنا ضل السبيل وأبعدا وكذا جميع أصوله مأواهم دار النعيم كما رواه من اهتدى يا رب عطر بالصلاة ذريه وادم عليه السلام ذاتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فهو النبي محمد بهم من كان عبدا لك سيدا وبعبد مطالب أبو لك الدعي وهو ابن هاشم الجواد المقتدى عن ابن عبد مناف من ينتمي لقصي بن كلام مجل الصدى وهو ابن مغة نعجك بهم للذي للؤي بن سبل بن الغالب العدا ذاك بن فيغ من أبو مالك قد كان حصنا للآداب ومضدا السيد بن ناضغ مفعد عصيه من بالنضاغة والجمال تفغدا هذا وابن كنان بن خزيمة من بالبخار سما وفاق الفقدا وهو ابن مدرك للياس الذي بصلبه سمي النبي موحدا يعزى إلى مضار وابن نزار معن ابن معدي من رشدا وهو ابن عدنان إمام منتقى من للذبي له انتساب نكدا هذا هو النسب الذي تبقوا عليه ومن يخذ من بعد خالف واعتدى وإليه قد كان مشافع ينتهي ويكذب نساب مهما عددا وهو الذي فرض علينا حفظه وكذاك كل مكلف قد وحدا أكرم به نسبا بإقد نظامه وهو للمفاخر الوجود تقلدا يا رب أعتر بالصلاة دغيه سلامات ذاتك سرمدا اللهم صل وسلم هذا ولما أن غاد إلى هنا إظهار صغى المسون الأسعدا اختص آمنة الرضا أما له ولها به أما الهنا وتأبدا حملت بجوهر الشريف وما سكت ثقلا ولا وهنا بها طول المدى وهواتف الرحمن قد هتفت بها وبسائر الأكوان قد سمع النداء وتقول يا بشراق قد نلت المنى وحمات خير المرسلين الأمجدا صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد وبليلة حمل معظم فتحت جنات فردوس وطابت موردا والملك والملك في عطرا والأنس وفسر تجددا في وبعامها قد عم الخصب بالورى من بعد جدب للبغية أجهدا وتبشرت بالشرق والغرب أهوس وبالصفا طير المساغة غردا أهل شرك أصبحت أصنامها منكوسة وهوال لن يجهدا وبعام فضلق مذ العام كم من فتوحة به لن تعهدا وجميع باغر والأخباره وزهابها وجه الزمان تواغدا أتقول حنظور بعد سعد من أفق العلا لنرى الحبيب ونسعدا
في عامه كل النساء كرامة للمصطفى حملت ذكورا رشدا ولكن به ظهرت عجائب جمة عنها لقد ضاق النطاق تعددا يا رب عطر بالصلاة ضغيها وأدم عليه سلامات ذاتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شاين الله شاين الله شاين الله شاين الله يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شاين الله شاين الله شاين الله شاين الله بدأت الأولياء شاين الله شاين الله شاين الله شاين الله يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شاين الله شاين الله شاين الله شاين الله بجاه بعلوي بجاه بعلوي شاين الله شاين الله شاين الله شاين الله يا طارم يا طارم يا طارم حبيبنا الكريم حبيبنا الكريم شاين الله شاين الله شاين الله شاين الله يا تارم يا تارم يا تارم شاين الله شاين الله شاين الله شاين الله ثقافنا الوالي ثقافنا الوالي شاين الله شاين الله شاين الله شاين الله يا طارق يا طارق يا طارق يا طارق شاين الله شاين الله شاين الله شاين الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد دعوني دعوني أولاج الحبيب ولا تعبدوني فهذه حرام ولا تعبدوني فهذه حرام دعوني
تعبدوني فهذه الحرام ولا تعبدوني فهذه الحرام تعلم بكايا وهنا همام تعلم بكايا وهنا همام وهدى سيوني دروس الغرام وهدى سيوني دروس الغرام دعوني دعوني ألاقي الحبيب ولا تعبدوني آتي الحرام ولا تعبدوني آتي الحرام تعلم بكايا وهو يا همان تعلم بكايا وهو يا همان سقطت بهاي الهوى والغرام سكرت بهاي الهوى والغرام دعوني دعوني أنادي الحبيب ولا تعبدوني فهذه الحرام ولا تعبدوني فهذه الحرام لموني بحبي هماني لموني بحبي هماني يقال عيوني عليك سلام يقال عيوني عليك سلام دعوني دعوني أولادي الحبيب ولا تعبدوني فهذه حرام ولا تعبدوني فهذه حرام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad Ahmad ya habibi 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 salam habibi salam alaika habibi Ahmad ya habibi 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 salam habibi salam alaika
عليه وعلى آل سيدنا محمد Allahul kafi Rabbuna al-kafi qasadana al-kafi wajadana al-kafi likulil kafi kafana al-kafi wa minal kafi alhamdulillah Allahul kafi Rabbuna al-kafi qasadana al-kafi wajadana al-kafi likulil kafi kafana al-kafi Al-Kafi Alhamdulillah Allah Ta'ala Tuhan kami Nabi Muhammad Nabi kami agama Islam agama kami kitab Al-Quran pedoman kami Allahul Kafi Rabbuna al-Kafi qasadana al-Kafi wajadana al-Kafi likulil Kafi
salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Man ana laulakum kaifa ma hukum kaifa ma hukum man ana laulakum kaifa ma وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
السلام عليك سيد الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك سيد الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك سيد الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أبد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أمن يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام على المصطفى في القيامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك يا إله الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك يا إله الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام على المصطفى بالقيامة السلام على المطلع بالغمامة السلام على المصطفى بالقيامة السلام على المطلع بالغمامة السلام على المتوج بالكرامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك سيد الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك سيد الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ركت عيناي شوقا ولطيبة درفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدى يا قلب ورزقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغير أتعلق يبكي يسأل
قلب بالحق تألق وبغير تألق يبكي يسأل خالقه فعتاه وليفسر اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئتك صحبة لرسول الله محبة بالرحمة سكنت روحي وجواد الهادي محمد يا طيبة جئتك صحبة لرسول الله محبة بالرحمة سكنت روحي وجواد الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وناني اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله من حمله لما مضى شهران قد وافى المنون أبا النبي الأجودا وبطيبة قد كان ذلك مؤتى أخواله من أرض شام مسعدا وقام بها عندهم متوجعا شهرا سقيما صابرا متجلدا قدره قد أشركت أنواره من زاره نال المنى والمقصدا ولدى تمام حمل 19 حان الولادة من أتانا مرشدا وتعرج أرجو هذا الكون والنفات وبدا حبه مجددا وتنبست أنوار بطلوعه حتى غدا ليل الضلال ممددا واليوم في طلق جاءت مريم كذاك آسية التي منهت هدى وأتى من الفردوس هور معهما ليكون تانيسا لها وتوددا وهناك جاءت المخاض فأبرج شمس الهدى خير الأنام الأوهدا صلى الله محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أسرق الكون ابتهاجا في وجود المصطفى من ولأهل الكون أنس وسرور قد تجد الله يا سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فانتربوا
واهدنا نجا سبيلي يا الله كي به ندعى ونرسد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله بلغنا بداعي يا الله في جوار الخير مقعد يا الله ربي اغفر لي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغزل أسرف الرسل محمد وسنه المستبيرون والذين طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وكبر نذر علينا ودعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا يا ذا الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا يا ذا الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Amin Allah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ilahuna qad tamma ma ghunnahu min nadhim mawlidihi zahan mutafaqida nasalil maula muqaddas wal naqul ya man ilahim muntaha wa mawtada ندعوك يا غوث العباد بجاه كن بخطوب لنا معينا منجدا وعلى عوائد اللسان فاجرنا فالكل أضحى بجميل معودا وبما نؤمي يا كريم فجلنا فضلا وكل بالجود منك مزودا وامضم بصغب النفس عن شهوتها وكف آدم بهواه تكيدا ومن الجرائم تب علينا واهدنا واغفر لكل ما جنى وتعمدا وامنن بعافية لمغضانا وجد باللطف يا من بالمكارم عودا وبحلية إيمان حل قلوبنا ولها بأنوار المعارف سعيدا وإلى سواك فلا تكلنا واسكنا قيسا مقيسا للبغية جيدا واغسم طه وخزل خيره وخذل لمن قد غام سوءا أو غدا وكذا بلاد المسلمين واحفظ لها جمعا وبالفراج قريب تعاهدا وانظر إلى سلطاننا بعناية وانصر به شغل الحنيف ومهدا ولديننا ثبت وقوي يقيننا كيما يقين ما نهدر غدا ونفوز من خير الوغى بشفاعة ونعوذ بجنة عدن المقعدا ولعبدك العذاب فكير محمد منشي بدار الكرامة خلدا ودل وسط جوار بطيبة وارزق سرا عن سواك مجردا
ولوالدي واغفر كذا ذريتنا النسيت جميلا مؤبدا وشيوخه وحباتا ولقاغين وليسامين نسغي لي ممجدا ولمجري هذا الخير واشكر سعيه وجعل بما دي قبول ممهدا ويواجب دعانا بدعاء وهب لنا نصر الختام فستخرب موعدا والصلاة مولانا وتسليما على أشكى شبيل البغية قد هدى والآل وأصحاب محب الصبا فعملات الغصن الغتيب أملدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تحليل. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله
آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أوصل وبلغ وتقبل ما قرأناه من القرآن العظيم وما هلنا من قول لا إله إلا الله وسبحنا من قول سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. وصلنا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس مبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وصدقة نقدم نهدي لحضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولكل الصحابة لرسول الله أجمعين ووالدينا ووالديكم أمهاتنا وأمهاتكم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح شريفة بغليان بنت سيد جعفر ثم إلى روح محمد صالح بن جهري ثم إلى روح مساسي بن صالح ثم إلى روح نوسيكن بنت بكرون ثم إلى روح رسليانا بنت مساسي ثم إلى روح نور الدين بن بجو ثم إلى روح كلاي بن أندو ثم إلى روح حفيفة بنت سبو ثم إلى روح نورية بنت كلاي ثم إلى روح أربعين بن كلاي ثم إلى روح بجو بن عبد الله ثم إلى روح هانين بنت عبد الله ثم إلى روح Sambulayang bin Sebo ثم إلى روح بصدية بنت عمير كلب ثم إلى روح كمسية بنت سبو ثم إلى روح رومان بن غني. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة منازلهم ومساكنهم يا أرحم الراحمين. أوصل اللهم الثواب ذلك منا إليهم واجعل نورا يستلال بين أيديهم. اللهم اجعلك له من النار وحجابا له من النار وشراء له من النار وبكاكا له من النار. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat kita bisa berada di dalam satu cahaya yang mana cahaya itu bersumber daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pernah pada satu saat ada sahabat yang mana sahabat itu beliau berada di tanggal sekitar 14 ya bulan purnama yang pas malam inilah, sekitaran malam kayak gini ya, atau mungkin besok malam. Nah, itu cahaya bulan yang mana sangat indah sekali. Cahaya itu sangat terang sekali, sehingga pada zaman dahulu kebanyakan orang-orang yang ingin melakukan pernikahan atau melakukan satu pesta daripada pernikahan itu biasanya memilih tanggal 14 daripada setiap bulan Arab. Kenapa? Karena pas bulan itu adalah bulan yang memantulkan cahaya atau memberikan cahaya yang terang. Ya, sehingga pada zaman dulu itu tidak ada penerangan yang seperti saat ini. Nah, maka sahabat ini melihat keindahan, keelokan daripada bulan purnama ini, Al-Badru. Bulan purnama ini dipandang sangat indah sekali dan cahayanya sangat terang sekali. Tapi ketika Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau ini berjalan dari hadapan sahabat ini,
Dan sahabat ini pun melihat ke bawah, melihat akan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau pun, sahabat ini melihat ke atas lagi. Setelah itu melihat lagi ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian langsung sahabat ini mengatakan bahwa bal adwa minal qamar. Nabi itu cahayanya lebih terang daripada bulan purnama. Bulan purnama aja sudah terang, bagaimana dengan digambarkan bahwa Nabi itu lebih terang daripada bulan purnama. Masya Allah. Sehingga kita itu biasa bersair, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Ya Rasulullah, ini adalah suatu ungkapan seorang yang mana menggambarkan, mengekspresikan dan mengutarakan akan apa yang ada di dalam hati, sehingga kalimat-kalimat pujian pun keluar daripada lisan ini. Ya Rasulullah, anta syamsun, wahai Rasulullah, engkau ini adalah matahari. Anta badrun, engkau adalah bulan purnama. Anta nurun, dan engkau adalah cahaya. Fauqa nuri, cahaya di atas cahaya. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita aja memuji akan orang yang kita cintai aja lebih daripada biasanya. Biasanya anak kita puji, oh masya Allah, anakku nih ganteng, anak macam-macam, ya. Ini baru anak yang kita sayangi. Bagaimana yang kita puji adalah baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang pernah pada seorang sahabat, beliau ini menggambarkan, memuji Nabi di hadapan Nabi. Apa yang beliau ucapkan? Wa ajmalu minka lam tara qattu aini. Seindah, setampan engkau ya Rasulullah, belum pernah mataku ini melihat. Orang pujangga, masya Allah, namanya pujangga kalau sekarang ini apa? Ya, pokoknya kata gombal kalau sekarang ini kan. Nah, kalau zaman dulu memang pujian itu memang pujian yang masya Allah sangat indah sekali. Wa ajmalu minka lan tarakatu aini. Ya Rasulullah, paling indah, paling tampan selama aku lihat ini, tidak ada pernah seganteng engkau, setampan daripada engkau. Baru pertama aku melihat akan engkau yang paling ganteng ini. Kemudian apa? Wa ahsanu minka lan talidin nisa'u. Dan sebaik rupa, sempurna bentuk hanya engkau ya Rasulullah. Dan tidak pernah dilahirkan dari muka bumi ini seorang pun. Karena ini orang pujangga, orang yang pencinta, menggambarkan yang dicintainya. Kemudian lagi, khuliqta mubara'an min kulli aibin. Ya Rasulullah, engkau itu diciptakan tanpa ada aib. Mungkin aib kita ada, ya, bukan mungkin lagi, pasti aib kita ini diciptakan ada. Karena setiap kita mungkin dibandingkan orang, kulit kita mungkin agak gelap daripada yang bandingan yang putih, ya kan? Kayak kemarin rambutan di majelis itu ada 2 pohon, yang satu pohon manis, yang satu buahnya agak masam. Setelah yang manis ini selesai, tidak ada bandingan, maka yang masam pun habis. Kenapa? Karena tidak ada bandingan, ya kan? Nah, ini kita pun ada, kita dianggap jelek karena ada yang ganteng, ya. Kita dianggap putih karena ada orang yang berkulit agak hitam daripada kita. Kita dianggap tinggi karena ada orang yang pendek daripada kita. Tapi Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ini dari kesempurnaan ciptaannya Allah, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai beliau itu ketika ada sahabat yang agak kecil, agak pendek daripada Nabi, Nabi pun seakan-akan beliau sama rata. Tapi ketika ada sahabat yang tinggi daripada Nabi, Nabi pun juga sama rata. Nggak tahu apakah Nabi itu bagaimana bisa meninggikan badan atau menurunkan badan. Cuma itulah kehebatan Nabi. Itulah mukjizat daripada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga orang yang tinggi tidak merasa bahwa dia tinggi sekali. Orang yang pendek dia tidak akan merasa bahwa dia pendek. Kenapa? Karena Nabi rata sama dia Sallallahu alaihi wasallam. Itulah Nabi yang kita peringati malam ini. Dan itu pun ketika di akhir daripada bait ini, ka'annaka mubara'an min kulli aibin. Sampai-sampai di sini ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Bahwa sahabat ini menggambarkan bahwa seakan-akan engkau ini diciptakan seperti apa yang kamu kehendaki, yang engkau kehendaki. Ya kalau biasa kita kan mau anak, ya Allah anak saya mancung hidungnya ya Allah, ya kan putih badannya ya Allah, apalagi tinggi ya Allah, semampai ya Allah, ya kan pokoknya apa yang bagus-bagus itu, ya kan sampai ujung-ujungnya ya Allah. Kalau nggak apa-apa juga seperti apa yang Korea itu, ya kan dakor drama Korea itu, sampai segitunya kehendaknya. Kenapa? Karena dia pandang bahwa itulah yang terbaik. Nah kalau apa yang kita minta kemudian kita mohon setelah keluar anak kita, taunya tidak sesuai. Nah tapi kalau Nabi itu apa yang kita lihat itu sangat sempurna sekali, sehingga Nabi ini seperti apa yang dikehendaki Nabi, itulah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian yang dipuji oleh sahabat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pun dengan senang hati, beliau pun tidak marah dan beliau pun menerima apa yang pujian daripada sahabat. Dan sahabat ini pun didoakan oleh Nabi, tidak akan mulut itu akan hancur secepat. Sehingga sahabat yang memuji Nabi ini itu punya gigi sampai umur yang puluhan tahun itu tidak habis, dan tidak ada sedikit pun perubahan di mulutnya ini. Kenapa? Karena lisan ini, mulut ini pernah memuji akan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah orang yang kita puji, orang yang kita agungkan, orang yang kita peringati maulidnya, yaitu malam ini adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan cahaya inilah yang mana para penyair mengatakan ulidal huda fal kainatu diya'u. Lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dengan adanya lahir Nabi, fal kainatu diya'u, bahwa alam semesta ini itu pun bercahaya. Baik itu cahaya yang secara zahir kita lihat atau secara maknawi, yaitu bahwa al-jahiliyah, zaman jahiliyah itu adalah kegelapan, zaman kegelapan, dan lahirnya Nabi itu adalah zaman yang di situ ada cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga pahaman secara mata, memang itu cahaya yang keluar daripada badan dan jasadnya Nabi, sehingga cahaya itu pun naik ke atas dan menerangi akan langit semesta alam. Dan sampai cahaya itu bukan cuma orang Mekah saja yang melihat, tapi orang yang jauh sekalipun itu melihat akan cahaya yang keluar daripada jasadnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Sehingga inilah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita itu pun diberikan akan cahaya. Allahumma ja'alni nura, ya Allah jadikan kami ini, jadikan saya ini cahaya. Waj'alni waj'al fi basari nura, ya Allah jadikan di mataku cahaya. Wa fi sam'i nura, dan jadikanlah di dalam mataku ini cahaya. Wa fi jasadi nura, dan di dalam jasadku ini ada cahaya. Dan semuanya kita minta kita itu diberi cahaya. Kenapa? Karena dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita akan keberkahan, dan orang pun melihat akan kita akan membuat kita atau membuat dia itu senang melihat kita. Karena ada kan banyak orang itu apabila dilihat orang itu sangat-sangat dibenci. Baru dilihat aja sudah dibenci. Ya. Kalau bahasa Banjar itu membari muar. Ya kan, orang ini jengkel sekali ngelihat mukanya aja dia sudah kayak gitu.
Tapi kalau kita minta sama Allah supaya Allah ini menutup aib kita dan kemudian kita diberikan cahaya, maka orang yang benci pun sekalipun dia benci, dia tidak akan membenci kita. Kenapa? Karena kita minta sama Allah supaya kita itu dijadikan orang yang selalu disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka oleh sebab itulah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan inilah ada satu amalan, yang mana amalan ini adalah amalan salawat. Ya, amalan salawat, dan amalan ini akan membawa kita itu berada di dalam, ketika kita berada di sakaratul maut, itu akan Allah mudahkan kita di dalam sakaratul maut untuk kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, itu adalah amalan salawat. Apapun bentuknya salawat, yang mana amalan itu kita baca, dirutinkan setiap hari, didawamkan setiap hari, sehingga amalan salawat ini menjadi amalan keseharian kita, maka kita pun akan diberikan kemudahan dalam sakaratul maut. Siapapun orang ketika sakaratul maut itu sangat-sangat sakit sekali dan sangat-sangat susah sekali. Kenapa? Karena sakaratul maut ini adalah saat yang mana dicabutnya roh daripada jasad kita, daripada badan kita, sehingga sakit itu pun akan terasa, sehingga orang yang dalam keadaan sakit ini tidak akan bisa konsentrasi atau fokus kepada ucapan yang dikeluarkannya ini. Bahkan ada yang mengatakan sakit sampai dia meninggal, atau ada yang mengatakan sampai dia itu meninggal merasakan sakitnya itu. Nah, tapi dengan orang yang dia mengamalkan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan dimudahkan. Kenapa? Ambil gambaran, satu tamsil, supaya kita paham, supaya dekat kita pahaman, bahwa ketika kita berada di dalam sakaratul maut, Nabi kita hadir. Jadi Allah menghadirkan rohnya Nabi di dalam sakaratul maut kita, dan kita pun melihat akan roh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika kita melihat akan roh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka apa yang kita rasakan adalah kebahagiaan. Kebahagiaan yang ada dalam diri kita. Kenapa? Karena kita melihat kekasih kita. Ya, kita aja melihat akan anak kita, orang yang kita cintai, wah senang hati kita. Ya, walaupun ini sedihnya bagaimanapun, kita lihat senang kita. Ya, apalagi istri, ya, kayak mus pulang rumah, istri, wah tersenyum, wah senangnya, ya kan, walaupun ini capek, ya siang deko, apalagi kerjakan proyek, malam lagi hadir maulid sampai jam 10, sampai ke rumah ketok pintu, istri tersenyum, wah senang, bahagia, lupa tentang capeknya ini. Nah, ini pun akan terjadi ketika kita sakaratul maut, yang mana sakaratul maut itu sangat-sangat susah sekali. Tapi kita, ketika kita melihat akan orang yang kita cintai dan orang yang kita sayangi dan orang yang kita rindu, yaitu adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bahagia hati kita, senang hati kita. Dengan senangnya hati kita, dengan bahagianya hati kita, maka sakit pun tidak terasa. Sakit pun tidak terasa. Saya beberapa malam yang dulu kan ada saya ceritakan bagaimana orang yang dia itu kena kesleo. Tahu kesleo? Artinya tulangnya itu ada sedikit terubah daripada posisinya, maka dia itu pun sakit. Nah, kalau dia tidak mau berurut atau memperbaiki posisi daripada tulangnya ini, dia akan sakit selamanya. Tapi ketika dia datang ke tukang urut, apa yang dilakukan tukang urut kepada dia? Diinjaklah, apalagi diurut dengan sakitnya kan, aduh, ya kan, sampai teriak dia, ya kan, dipicik lagi sendi-sendi yang ada di situ, darah yang bergumpal, dipiciknya sakit, sampai kita pun bisa tangan kita itu tidak sengaja memukul tukang urut, pak, kayak gitu kan. Nah, tapi selesai daripada kita berurut, apa yang terjadi? Pujian yang keluar, ya kan?
pujian yang keluar. Kenapa? Karena kita tahu waktu kita itu berada dalam sakit tadi, itu akan kita merasakan nanti lezatnya setelah kita berurut. Maka Masya Allah urutannya bagus, ya kan? Masa ada urutan sampai dia sakit dia mengatakan bagus, sampai dia teriak mengatakan bagus kan? Nah, ini pujian yang keluar setelah dia merasakan sakit. Nah, begini juga dengan orang yang mana dia itu berada di dalam sakaratul maut, ketika dia melihat orang yang dicintainya berada di depan, maka semua sakit itu hilang. Ya, semua itu sakit hilang dan yang ada cuma kebahagiaan. Maka dia pun dibantu, dimudahkan oleh Allah untuk mengucapkan akan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, inilah kita hadir di sini. Kita hadir di majelis Maulid Nabi. Ini adalah tujuan kita supaya kita itu adalah termasuk orang yang dimudahkan dalam sakaratul maut, dan bahkan juga kebahagiaan itu akan sempurna setelah kita di dalam yaumil qiyamah kita mendapat syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan diberikan Nabi akan satu minuman daripada telaga Nabi kepada kita. Jadi Nabi yang mengambil sendiri air telaga Kautsar itu dan diberikan minuman kepada kita. Coba, dengan tangan Nabi, dengan Nabi yang mengambil, nah kita pun akan minum. Yang mana minuman itu tidak akan, setelahnya kita minum tidak akan ada haus lagi. Masya Allah. Itulah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mulai malam ini, mungkin beberapa malam sudah kita lewatin, 14 malam sudah kita lewatin. Mungkin ada sholawatnya cuma 1-2 aja dalam sehari, ya. Yang wajibnya kan 17. Berapa? 5 waktu kan yang wajibnya kan, 17 rakaat, cuma 1 di dalam tahiyat akhir ada kita diwajibkan untuk membaca selawat. Tapi di tahiyat awal kita juga dianjurkan itu, disunahkan. Jadi apa namanya? Dalam sehari ada 10 kita baca, ya kan? 10 ya, 10 kali kita baca. Tapi subuh tidak, cuma sekali aja kan? Nah, berarti kurang lagi. Nah, itu dari semua yang sholat wajib itu ada selawat, itu kita tambah. Ya, yang kita tambah. Kenapa? Karena kita ini di bulan maulidnya. Yang biasanya 10, 20, tambahi lagi. Ya, kalau bisa itu 100 sehari. Gampang sambil ngamplas, ya kan, sambil mau deko ngamplas sepeda motor. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Ya kan, sapri sambil nganu ikan, sambil siram-siram sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Ya kan, Pak Haji Ahmad Ramadan. Apa enggak jual apa? Beliau ini sudah santai di rumah, istri beliau aja yang jualan, ya kan, tapi sambil sambil di rumah santai baca selawat, ya kan. Itu semua kalau kita bisa mengamalkan itu, insya Allah Allah akan berikan yang kita tidak akan bayangkan pernah kita mendapat. Allah akan berikan itu, ya. Allah akan berikan itu. Nah, oleh sebab itulah ayo kita perbanyak selawat. Mudah-mudahan tidak habis kita 40 malam ini kita diberikan, kecuali kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melihat akan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana wajah itu bercahaya sangat terang sekali, ya. Amin Allahumma amin, ya. Dan ini malam yang ke-14, kita berada di malam 14 daripada 40 malam. Mudah-mudahan ini adalah menambah semangat kita lagi, ya, menambah semangat kita lagi, dan jangan sampai kendor. Kita gaspol, ya kan. Pokoknya kalau pembalap itu gaspol kita. Pokoknya di hadapan kita jalanin, ya. Dan alhamdulillah tadi agak gelap, ya, agak gelap, tapi alhamdulillah malam ini kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan Maulid ini dengan angin yang sepoi-sepoi, ya kan. Ibu-ibu juga duduk dengan santai di depan sana. Nah, ini adalah berkat dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yakinlah apa yang kita kerjakan ini insya Allah Allah akan membalasnya, dan Nabi pun akan membalas apa yang telah kita lakukannya. Amin Allahumma amin, ya. Mudah-mudahan
apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan dikabulkan dan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Kita doa mudah-mudahan, kita harapkan kita dengan berkat Maulid, dengan kita hadirnya di sini, dengan kita duduknya di rumah sini, mudah-mudahan sahibul bait Tony dan istri beliau dan mertua beliau dan seluruh keluarga besar daripada mertua beliau, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki yang luas kepada mereka, disehatkan badan kepada mereka, dan juga mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang halal, yang banyak dan tanpa ada kelelahan untuk mendapatkannya. Dan juga mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan sahibul hajat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan badan, dihilangkan segala penyakit, dijauhkan daripada segala penyakit dan bala dan musibah. Dan juga kita doakan mudah-mudahan ke sahibul bait diberikan keberkahan dunia dan akhirat, dan juga mudah-mudahan segala dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan berikan husnul khatimah ketika nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berdoa yang hadir pada saat ini maupun yang menonton akan siaran ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat kita semuanya, hajat kita dunia maupun hajat kita akhirat, dan juga mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki kita yang halal, yang banyak dan tanpa ada kelelahan untuk mendapatkannya. Dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkah Maulid ini, dengan berkah kita hadir di acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga dengan berkat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semuanya akan sesuatu yang terbaik, sesuatu yang kita tidak sangka-sangka akan mendapatkannya. Dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan segala urusan kita diberikan urusan yang mudah, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi dagangan kita, memberikan keuntungan dalam dagangan kita, dan juga diberikan keberkahan dalam akan pekerjaan kita semuanya. Dan mudah-mudahan rumah tangga kita dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak kita jadikan anak yang saleh dan salehah. Dan juga mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah, mati dalam keadaan mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah ala ma nabihi salafus salihun. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan bi ajsadina wa ziyadatan fi ilmina wa baghatan bi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa shahadatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa 'afwan min al-hisab wa amana min al-'adab wa nasiban min al-jannah warzuqna nadhara ila wajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi auladina wa la tadarhum wa fikna wa iyyahum li ta'atika warzuqna birahum. Allahumma rabbana fir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbani saghira. Allahumma aktubis salamah was-sihah wal afiyah alaina wa alaikum wa ala abdikal hujjat wa guzzat waz zuwa wal musafirin bil barri bahri minal muslimin aqina syarral zalimin wansurna ala qamil kafirin ya mujibas sa'ilin wa akhtim lana minka bi khairin ya arhamar rahimin. Allahumma nas'alullah al-azim rabbal arshil azim ayyashfiya mardana wa marda al-habib Yusuf Bahashim shifaan la yugadir saqaman wala alama. Nas'alullah al-azim rabbal arshil azim ayyashfiya mardana wa marda habib Yusuf Bahashim shifaan la yugadir saqaman wala alama. Nas'alullah al-azim rabbal arshil azim ayyashfiya mardana wa marda al-habib Yusuf bin Bahashim shifaan la yugadir saqaman wala alama. Anta syafi anta syafi anta syafi la shifa ila shifauka shifaan la yughadiru saqama wala alama. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum